Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Proizvodnja voća i povrća. Evo, pravo ljeto nam je odavno stiglo i naši povrtnjaci i voćnjaci već danima trpe velike posljedice zbog visokih temperatura. I narednih dana dnevne i noćne temperature će biti iznad prosječnih za ovaj vremenski period. Upravo u ovakvim vremenskim uslovima preporučuje se poduzimanje nekoliko mjera kako bi se ublažio stres biljaka u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Naime, postoji nekoliko radnji koje je neophodno uraditi, a to su zasjenjivanje prostora, zatim tretiranje biostimulatorima i izbalansirano navodnjavanje. Zasjenjivanje biljaka kako u plastenicima, tako se može raditi i na otvorenom. Zasjenjivanje zatvorenog prostora se vrši specijalnim sredstvima za zasjenjivanje, krećom i mrežama. Najjednostavniji način je krećenjem vanjskog dijela najlona krećom ili jupolom. Kod ovakvog načina treba biti oprezan o debljini sloja koji nanosimo, a koji je direktno vezan za procenat zasjenjivanja. Tako da ne bi trebali nanijeti deblji sloj jer bi procenat zasjene bio daleko veći od dozvoljenog. Zasjenjivanje specijalnim sredstvima vrši se na isti način kao i krećom, samo što kod ovog načina treba precizno nanijeti sloj. Sredstvo radi na principu propuštanja određenih talasnih dužina svjetlosti i na taj način reguliše temperaturu u zatvorenom prostoru, vlažnost, stres biljaka i sprečava opekotine. Najbolji način zasjene je sa mrežom određenog procenta. Što se tiče uzgoja biljaka u zatvorenom prostoru, procenat zasjene trebao bi da se kreće od 30 do 35%. Ovaj procenat odgovara većini gajnih kultura. Ujedno je jedan od lakših načina jer se mreža lako postavlja i može se skinuti ako imamo period s manjkom sunčevog svjetla, dok je to kod prethodna dva načina teže uraditi. Isto tako, pravilnom upotrebom i skladištenjem mreže za zasjenjivanje mogu trajati niz godina. Na isti način možete zaštititi i biljke na otvorenom. Po potrebi se postavi mreža iznad biljaka ili sa strane na kojoj je sunce najjače i na kojem je ono najduži vremenski period. A naravno, o temi zasjenjivanja biljaka imate poseban i detaljan video na našem kanalu, pa ga možete potražiti. Tretiranje biljaka biostimulatorima prvenstveno se odnosi na fertigaciju i tretiranje preko lista. Sistemom fertigacije vrši se prihrana biostimulatorima, humidnim ili aminokiselinama, koji pomažu u rastu i razvoju korijenovog sistema. Njima se stimuliše rast korijena, naročito korijenovih dlačica, tako da apsorpcijska moć korijena postaje mnogo veća, a samim tim i održavanje biljke u životu je daleko bolje, jer korijen usvaja mnogo više vode i naravno hranjivih materija iz zemljišta. Biostimulatorima se može vršiti tretiranje preko lista zbog smanjenja stresa biljaka, a u kombinaciji sa fertigacijom biostimulatorima postiže se maksimalna primjena navedenih sredstava. Još jedna jako bitna mjera jeste izbalansirano navodnjavanje, posebno u periodu kada su dnevne i noćne temperature dosta više u odnosu na prosječne. Tako da norme i intervale navodnjavanja uvijek treba prilagoditi fazi razvoja biljke. Od faze do faze povećavaju se i potrebe biljaka za vodom. Navodnjavanje treba obavljati u ranim jutarnjim satima, pogotovo u zatvorenom prostoru kada je temperatura do 20 stepeni. Trebalo bi ga završiti par sati prije početka rasta temperatura, odnosno prije izlaska sunca, iz razloga da relativna vlažnost vazduha u plasteniku što duže ostane u granicama normale. Navodnjavanje nikako ne bi trebalo raditi u popodnevnim satima, jer je temperatura u plasteniku i temperatura samog zemljišta visoka i mogli bi u tom slučaju da skuhamo korijen.
Suša, visoke temperature i nedostatak vlage u zemljištu uzimaju svoj danak. Manjak vode ima ogroman utjecaj na rast, razvoj pa i prinos povrća. Svaka povrtlarska kultura ima svoje zahtjeve prema količini vode. Negativne posljedice suše su zakržljale biljke, slabu imunitet, opadanje cvjetova i plodova, naglo sazrijevanje plodova koji nisu dostigli svoj puni razvoj, slab kvalitet plodova koji će biti podložni brzom propadanju. Postoje razne metode navodnjavanja koje se primjenjuju, na primjer zalijevanje brazdom, sistem kap po kap, upotreba prskalica ili u malim baštama jednostavno zalijevanje. Navodnjavanje brazdama spada u najstarije metode borbe protiv suše. Plavi se prostor između zemljišnih uzvišenja. Ova metoda se i danas primjenjuje kod uzgoja paprike, paradajza, mahuna i drugih biljaka. Mana joj je potrošnja velike količine vode i širenje biljnih bolesti. Sa druge strane, sistem kap po kap štedi vodu, a osim funkcije navodnjavanja ima i mogućnost primjene đubriva koja su rastvorljiva u vodi. Primjena prskalica je također dosta efikasna, ali ima i dosta mana. Od kapi na površini listova mogu nastati ožegotine, a suvišna vlaga na površini biljaka je okidač za pojavu biljnih bolesti na listovima pa i plodovima. Količina vode i učestalost zalijevanja zavise od vrste povrća, faze u kojoj se nalaze, sadržaja vlage u zemljištu i njihovog kvaliteta pa i drugih faktora. Najviše su pogođene mlade biljke koje nemaju razvijen korijenov sistem i one koje formiraju plitak korijen. Porozna i pjeskovita zemljišta brzo gube vodu i javlja se potreba za čestim zalijevanjem. Glinovita i ilovasta tla uslijed nedostatka vlage se stežu i pucaju. Tako vreli vazduh dospijeva duboko u zemljište, što sa druge strane izaziva još intenzivnije isušivanje i oštećenje korijena. Od izuzetne važnosti jeste vrijeme zalijevanja. Treba izbjegavati najtoplije dijelove dana i zalijevanje obavljati jako rano ujutro ili kasno uveče kada sunce zalazi. Voda za zalijevanje ne smije biti vrela i pregrijana. Ako stoji cijeli dan na suncu, prije zalijevanja ju razblažite sa hladnom vodom. Također ne treba biti ni previše hladna direktno iz bunara. Suviše topla voda će dodatno skuhati biljke, to je njihov korijen, a od hladne vode mogu doživjeti temperaturni stres i odbaciti cvjetove i plodove, te uvenuti. Usjev je potrebno zaštititi od vrelog vjetra koji je također ključan u dehidraciji. Svaka vrsta ima svoje kritične faze kada je osjetljiva na nedostatak vode. Zajedničko je da su sve mlade biljke osjetljive. Paradajz, paprika, krastavci, tikvice, mahune su najosjetljiviji u vrijeme cvjetanja i formiranja plodova. Korijenaste vrste imaju umjeren zahtjev za vlagom u zemljištu, a zahtjevi se povećavaju kad korijenje počinje da uvećava svoju masu. Paradajz je kultura koja treba velike količine vode, a najbolje ga je zalijevati rano ujutro. U ekstremnim uslovima suše zalijevanje se može dopuniti i zalijevanjem tokom večeri. U plasteniku se prije zalijevanja preporučuje prozračivanje, jer pri visokoj temperaturi i vlažnosti dolazi do sljepljivanja polena i slabog oprašivanja. Veoma je važno i da voda ne smije biti hladna, a njezina optimalna temperatura se kreće od 18 do 20 stepeni. Količina neophodne vlage u zemljištu varira i zavisi od razvojne faze u kojoj se biljka nalazi. Tako najviše vode paradajz treba u fazi rasta plodova. Paprika ima plitak korijen i za nju je optimalno da uvijek ima vlage na dubini do 15 cm. Temperatura vode je nešto viša nego kada je paradajz u pitanju i kreće se oko 25 stepeni. Zalijevanje hladnom vodom odlaže početak cvjetanja i plodonošenja paprika.
U fazi cvjetanja i plodonošenja krastavci se zalijevaju u večernjim satima, a temperatura vode se kreće oko 25 stepeni. Idealno je koristiti sistem kap po kap. Kada to nije slučaj, zalijevanje se radi blagim pritiskom kako se ne bi oštetio korijen. Ono što je vrlo važno u ovim ekstremnim uslovima jeste da oprezno zalijevate vaše biljke, zaštitite ih od sunca i naravno tretirajte nekim od biostimulatora kako bi se one bolje izborile sa visokim temperaturama. Osluškujte svoje biljke, pratite stanje, kako izgled samih biljaka, tako i stanje zemljišta. Vrlo je važno da se ovaj dio brige oko biljaka radi ispravno, jer u suprotnom bi samo mogli dobiti vrt pun uvenulih biljaka, što nikako nije ono što želimo. A mi vam za kraj želimo puno uspjeha i što povoljnije vremenske uslove u danima koji su pred nama.